स्टाफ ग्रेड एम्प्लॉइज को, स्टाफ ग्रेड एम्प्लॉइज को क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं हम, क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। उस वक्त हम मौजूद हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बाहर मिलाकर में। देख सकते हैं कि यहाँ पर फैकल्टी स्टाफ जो है वो एहतजाज पे है और एक हफ़्ता हो गया ये एहतजाज पे है। बेसिकली इनका ये एहतजाज का जो मकसद है वो ये है कि इनको अलाउंस नहीं मिल रहा। वो अलाउंस जो गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया था लेकिन इनको यूनिवर्सिटी नहीं दे रही और इस वजह से ये जो है वो एहतजाज पे हैं और हफ़्ता हो गया है इनका एहतजाज जारी है और अभी तक जो है वो इनके मुतालबात वही हैं कि इनका जो अलाउंस है वो इनको दिया जाए। हमारे साथ इनके कुछ रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कब गवर्नमेंट अलाउंस जो है वो अनाउंस किया था और इनको कब से मिल नहीं रहा। गवर्नमेंट ने अलाउंस किया था तब से नहीं मिला या बाद में कुछ मिला या मिला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं बेसिकली आपका मुतालबा क्या है, क्या चाहते हैं, क्यों प्रोटेस्ट पे हैं आप? अच्छा जी, इस तरह से है कि पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको तारुफ करवा दूँ। ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का इस्लामाबाद कैंपस है। इसके अलावा भी हमारे साथ कैंपसेस और भी हैं। हम डायरेक्ट अंडर आते हैं हमारे सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के अंडर, जो हमारे चांसलर है यहाँ के। तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी सारी है उनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मार्च 2021 से दिया गया है 25%। वो इसलिए दिया गया था क्योंकि जिन लोगों की सैलरियाँ कम थी ताकि उनके बराबर किए जाए कम अज़ कम कि जिनकी सैलरियाँ ज़्यादा है। एक ही डिजिग्नेशन के लोग हैं, एक ही इदारे में काम करते हैं, मुख्तलिफ सरकारी इदारों में काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरियों में फ़र्क है। एक डिजिग्नेशन है लेकिन उसके सैलरीज़ में फ़र्क है। तो ये हुकूमत ने ऐलान किया था मार्च 2021 में। हम तकरीबन उसी दिन से ही अपनी यूनिवर्सिटी के जो हमारे रेक्टर साहब हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट पुट की हुई है कि हमारे भी जो कॉमसेट के मुलाजिमीन हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन थे जिन्होंने ये दावा किया था कि हमारी सैलरियाँ कम हैं, ये बढ़ाई जाए। हमारी सैलरियाँ उनसे भी कम हैं, उनसे भी कम है। तो उस वजह से हमने रेक्टर साहब से ये डिमांड की थी कि हमें ये हमारा अलाउंस दिया जाए। रेक्टर साहब ने तकरीबन कोई 1 साल हो गया कि वो हमें कहते रहे हैं कि हम आपको ये अलाउंस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। अब हुकूमत ने एक और ऐलान किया है कि मार्च 2022 से 15% और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। हमने जब अपने इदारे के हुकाम आला से बात की तो उन्होंने आगे से हमें अब ये जवाब दिया है कि ये तो आपका बनता ही नहीं है। हालांकि बनता सिर्फ हमारा इसीलिए है क्योंकि जो लोग सरकारी मुलाजिमीन थे जिनकी तनख्वाहें कम थी, हमारी तनख्वाहें उनसे भी कम हैं। यहाँ पे अगर अफसरों की बात की जाए तो यहाँ के जो ऑफिसर ग्रेड के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं सरकारी के जो ऑफिसर ग्रेड एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे स्टाफ ग्रेड मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें तो जो कम सरकारी तनख्वाहें लेने वाले मुलाजिमीन हैं उनसे भी कम है। जहाँ पे अफसरों की बात आती है तो अफसरी तनख्वाहें उनसे भी ज़्यादा हैं कि जो सरकारी मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं, क्यों नहीं दे रहे, क्या आपके बनते नहीं है, क्या वजह क्या दे रहे हैं वो? डायरेक्टर साहब ने जो अभी तक तकरीबन 1 साल हो गया कि जितने भी सारे हमारे कैंपसेस है, हर एक डायरेक्टर के पास हमारी एप्लीकेशन हर एक कैंपस में जा चुकी है। क्योंकि हम मेन कैंपस में हैं तो हमारी डायरेक्ट एप्लीकेशन गई है हमारे डायरेक्टर साहब के पास। 1 साल तक तो हमें इन मीटिंग्स में टरहाया गया कि अब देंगे, कब देंगे, पहले अप्रूवल करेंगे, ये करेंगे, पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से लेंगे। लेकिन अब चूँकि हम हुकूमत एक और भी ऐलान किया है 15% और मज़ीद का, तो हम मजबूर हो गए हैं ताकि हम एहतजाज कर सकें। डायरेक्टर साहब अभी हमें कह रहे हैं कि पहले तो हमें ये जवाब मिला था कि ये आपका बनता नहीं है। पहले हमें क्लियर कट ये जवाब मिल गया था कि ये आपका बनता नहीं है। लेकिन चूंकि अब सारा स्टाफ मुत्तहिद हो गया है, उसवा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी एसोसिएशन है, उनके छतरी के तले तमाम कैंपसेस का जो जो हमारे स्टाफ ग्रेड एम्प्लॉइज़ है तो वो इकट्ठे हो गए। अब रेक्टर साहब से जो तकरीबन 2 हफ्ते हो गए कि हम कह रहे हैं कि सर आप नीचे आएँ, सर हम हमारी फरियाद सुने, हमारी मांगे सुने, नहीं आ रहे थे। लेकिन आज के दिन में हमारे जो दोस्त है उसवा के, उनकी जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है तो उनको बुलाया गया। उनको ये बताया गया कि कल हमने सिंडिकेट की मीटिंग बुलाई है, उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारी जितने भी सारे कैंपसेस में जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी एक अलहदा सी यानी कि हमारी एक सेंट्रल कैबिनेट भी बनी हुई है। तो सेंट्रल कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं की जाती, अब ये मामला डिस्कशन से आगे जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये डिस्कशन तकरीबन 1 साल से होती रही है लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। अब हमने ये फैसला किया है कि कल की जो मीटिंग है उसका हम इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कोशिश बताएं, आपने सदर ममलिकत को लिखा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चांसलर तो वही हैं, तो इस हवाले से आपने सदर ममलिकत को कुछ लिखा, ख़त लिखा कि हमारे जो अलाउंसेस हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं बढ़ा रही?
صدر صاحب سے ہم نے تو یہ پہلے تو یہ تھا کہ میڈیا کے تھرو بھی ہم بات کرتے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ٹویٹر کا ایک استعمال کیا ہے تاکہ ہم ان تک اپنی بات پہنچا سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک اپلیکیشن سبمٹ کرائی تھی کیونکہ اب ڈائریکٹ صدر مملکت کو نہیں لکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ تھرو پراپر چینل جائیں گے. ہم نے ڈائریکٹر صاحب کو اپلیکیشن بھی ایک پٹ کی تھی کہ سر آپ ہماری یہ فریاد صدر مملکت تک پہنچائے, لیکن وہ بھی اپلیکیشن انہوں نے اپنے دفتر میں ہی چھپا کے رکھی ہے, وہ آگے ابھی تک بڑھائی نہیں ہے. ہماری مانگیں جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس ہمیں دیا جائے. مارچ 2021 سے 15% کا جو بھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے حکومت کی طرف سے, ہم کیونکہ ابھی مارچ کی سیلری ملے گی ہمیں اپریل میں, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دیا جائے جو 15% 2022 کا الاؤنس ہے اس کے. اس کے علاوہ پے اسکیل ریویژن ایک ہمارا ہوا تھا جس میں تمام تر جو ہماری او جی کے آفیسرز ہیں ان کی تنخواہیں تو بڑھائی گئی تھی, لیکن ہماری تنخواہیں اس لحاظ سے نہیں بڑھائی گئی تھی. اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دوں. سادہ سی مثال اس کی یہ ہے کہ جو ہمارا SG1 کا ملازم ہے, یعنی کہ نائب قاصد ہو گیا, ان کا انہوں نے لگایا تھا یہ انکریمنٹ, کیونکہ ہمارے اسپیشل اسکیل چل رہے ہیں تو انہوں نے ان کا انکریمنٹ لگایا تھا 600 روپے, جبکہ انہوں نے اپنے افسر کا لگایا ہوا ہے 8,000 روپے. اب 8,000 روپے کس کا ہے؟ 8,000 یہاں پہ تو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے تو اپنا لگا لیا, جیسے اسرار صاحب ہو گئے, جیسے ٹریئر ہو گئے, جیسے ایڈیشنل اسرار ہو گئے, انہوں نے تو اپنا لگا لیا 8,000 انکریمنٹ. اب اگر آپ حکومت میں جائیں گے تو حکومت کے جتنے بھی سارے سرکاری ملازمین ہیں, اب سیکرٹری خزانہ کا بھی 8,000 انکریمنٹ نہیں ہے, ان کا بھی 5,000 انکریمنٹ ہے, یعنی 3,000 گیپ تو انہوں نے کرپشن ہو رہی ہے. جی بالکل, یعنی کہ یہ ہر لحاظ سے جو یونیورسٹی کا فنڈ ہے اس نے ہر لحاظ سے اپنے آپ میں ہی تقسیم کیا ہوا ہے اور ہمیں اس چیز سے محروم رکھا گیا ہے. اور چیزیں ہیں آپ کے احتجاج سے طلبہ کی جو سرگرمیاں ہیں, تعلیمی سرگرمیاں, وہ تو متاثر نہیں ہو رہی؟ اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ بہت سے ہمارے جو دوسرے کیمپسز ہیں اس میں ایک ڈیلی ویجز کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. ڈیلی ویج طلبہ کی سرگرمیوں سے حوالے سے آپ ہاں جی بالکل, طلبہ کی سرگرمیاں یہ ہے کیونکہ ہم نے تقریباً ان کو 1 سال کا ٹائم دیا. 1 سال جب ہو گیا تو اس کے بعد ہی ہم احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے, تو ہم نے قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے. اب اس میں یہ تھا کہ فیکلٹی کیونکہ کلاسیں پڑھاتی ہے تو فیکلٹی نے ابھی تک کوئی وہ, حالانکہ فیکلٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل من ماننے چاہیے, یہ بالکل آپ حق پہ ہیں. فیکلٹی کی جو تنظیم ہے انہوں نے ہمارے ساتھ یعنی کہ مورلی سپورٹ کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن انہوں نے کلاسز منقطع کرنے سے کوئی اعلان کیا نہیں ہے. تو ہماری طرف سے یا پھر فیکلٹی کی طرف سے کلاسیں منقطع کرنے کا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے, لیکن جو کلاسیں منقطع کی گئی ہیں وہ صرف انتظامیہ کی طرف سے کی گئی. ہم تو ایک محفوظ طریقے سے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کے تمام کیمپسز ہیں, کتنے ملازمین جو ہیں وہ اسٹرائک پہ ہیں؟ ابھی جو ہماری اسٹاف گریڈ امپلائیز ہے وہ ہے 2,500, اور 2,500 جو ہمارے امپلائیز ہے وہ تمام 7 جو کیمپسز ہیں ان میں ہیں. ہماری جو اسلام آباد کیمپس کے لوگ ہیں وہ تقریباً 900 لوگ ہیں. لاسٹ چیز بتائیں کہ کتنے, اگر آپ کے مطالبات نہ مانیں گے تو واٹ نیکسٹ, کیا کریں گے آپ؟ ابھی جو ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جائے تب تک دھرنا تو جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گے تو ان کا جو پروٹیسٹ ہے وہ جاری رہے گا. ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو طلبہ کی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر نہیں ہو رہی, کیونکہ فیکلٹی جو ممبران ٹیچر ہیں وہ تو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں, لیکن ان کے جو الاؤنسز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے. پچھلے سال گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا, لیکن تاحال یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان کو الاؤنس نہیں دے رہی.